जामताड़ा के दो युवा अधिवक्ताओं ने जामताड़ा रेलवे स्टेशन में बांग्ला भाषा को पुनः स्थान दिलाने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। आपको बता दें कि सोमवार को युवा अधिवक्ता राजेन सेन और वेद प्रकाश मंडल ने आसनसोल के अधिवक्ता उदय वैधकर और आकाश सोनकर के साथ आसनसोल डीआरएम कार्यालय पहुंचकर इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि सौंपा ज्ञापन के माध्यम से यह मांग भी की गई कि जामताड़ा रेलवे स्टेशन के नाम पट्ट में पूर्व की भांति हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के साथ बांग्ला भाषा में भी जामताड़ा लिखा जाए। जी हां, इसके साथ ही स्टेशन पर होने वाली अनाउंसमेंट में हिंदी, अंग्रेजी और संथाली के साथ बांग्ला भाषा को भी शामिल किया जाए। अधिवक्ताओं ने बताया कि पूर्व में स्टेशन के नाम बोर्ड पर बांग्ला में जामताड़ा अंकित था, जिसे बाद में हटा दिया गया, जबकि जामताड़ा जिला बांग्ला भाषी बहुल क्षेत्र है। आपको बताते चले कि 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ सर्वाधिक संख्या में बांग्ला भाषी निवास करते हैं। साथ ही बिहार राजभाषा झारखंड संशोधन अधिनियम के तहत बांग्ला को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और इसी आधार पर रेलवे स्टेशन पर बांग्ला को उचित स्थान मिलना चाहिए। डीआरएम कार्यालय में संबंधित अधिकारियों के साथ इस विषय पर सकारात्मक वार्ता हुई और अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्टेशन के नाम, प्लेट और अनाउंसमेंट में बांग्ला भाषा को शामिल कर लिया जाएगा। बांग्ला भाषा को सम्मान दिलाने की यह पहल जिले वासियों के लिए एक प्रेरणादायी उदाहरण मानी जा रही है। आज আমরা আসানসোল রেলওয়ে ডিভিশনাল অফিসে এসেছি। আমাদের বিষয় হচ্ছে জামতারা যে রেলওয়ে স্টেশন আছে সেই জামতারা রেলওয়ে স্টেশনে যাতে হিন্দি, ইংলিশ এবং উর্দুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাতেও যেন স্টেশন নেম প্লেটে লেখা হয় এই বিষয়, এবং আমাদের যে জামতারা রেলওয়ে স্টেশনে যে অ্যানাউন্সমেন্ট হয় সেই অ্যানাউন্সমেন্ট হয় বাংলা, অ্যানাউন্সমেন্ট হয় হিন্দি, ইংলিশ এবং সাঁওতালিতে। আমরা চাই যে হিন্দি, ইংলিশ এবং সাঁওতালির পাশাপাশি যেন বাংলাতেও অ্যানাউন্সমেন্ট করা হয়। এই বিষয় নিয়ে আজ আমরা রেলওয়ে ডিআরএম অফিস এসেছি আসানসোলে, এবং এখানে এই বিষয়ে যে সংক্রান্ত অফিসার যারা ছিলেন তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। তারা আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছে যে অবিলম্বে এই বিষয়ে তারা পদক্ষেপ নেবেন এবং তারা পুনরায় এবং আমাদের যে জামতারা রেলওয়ে স্টেশন আছে সেখানকার যে নেম প্লেট আছে সেই নেম প্লেটে হিন্দি, ইংলিশ, উর্দুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাকেও তারা স্থান দেবে। এবং এই পাশাপাশি তারা আরও বলে যে তারা যে অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে আমাদের জামতারা রেলওয়ে স্টেশনে সেখানে হিন্দি, ইংলিশ এবং সাঁওতালিতে হচ্ছে, তার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাকেও তারা স্থান দেবে। এই বিষয়ে তারা আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন। আপনার পরিচয়? আমার নাম রাজেন সেন, আমি জামতারা কোর্টের প্র্যাকটিসিং অ্যাডভোকেট। আপনার? আমার নাম উদয় বাদ্যকর, আমি আসানসোল ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে প্র্যাকটিস করি।